जहाँ नवरात्रि समय रे घरे घरे बेस परिचित यही लोकनृत्य वर्तमान घर बाहरी आसी देश विदेशर कोण अनुकोण रे निजर अवस्थिति प्रमाण कर ସେହି ଲୋକନୃତ୍ୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନାର ଶିଳ୍ପୀଗଣ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏକ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେଇ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। रमती आवे माड़ी रमती आवे मेलडी माड़ी आज रमती आवे।